Ang naparaho ay mangaman bago. Agi roga ang pala phaga nangto namang yang lokal phaga to ang agi bo ngoma hipun ro kayo. Company samo khlaya ba background thanai ro 2000 টাকা nang visit khaitham bayak. Engkai motamoti saimana ganarok saimana je khakoi aro sab regional manager tong kono jani. No jaga team dojana khlaile rija kono koti best ni jani. Bo hiring khaine bono khaine do no jaga leading khaine. Sini tirbawa rom dise notice no amo tirbono tabila tongo engkai sindai muke sindai abo pal ni ko mo keeping pani amro tongo nga senggo gobarni gas rambai stok mani ya amro jotto no amo sinara project tongo do project amo no project boy tongo do mai mana no Kara je project je tong mani joton khaina na nai sinara kaju botongo kaju badam agi tirpura ko sunu ko thanga kaju badam boran phaise man wallo fast portuguese rokse guawo tu guawo borok je puru guawo tu bong portuguese ni jaga ni tu oi bus lekai ri piman kaju badam ni bini je energy saimon bini multa ma tong amo joto cancer rok ni bagai kaham bini ros nang mane cancer vitamin C abahai tabuk covid rok ni bagai khub kaham jigo কিন্তু প্রোডাকশন সিনো তীব্রা আগে লঞ্চ কাছে সেরাই পুরো নগো বাগান খাইজাক কাজু বাদাম আইবনো সময় মতে থাইয়া বদা তিন গো সঙ্গ কেন্দ্র 25 বছর যারা তৈ না ইনকাম দিনা 25 বছর নিন বাগান খাইগাং গাইতা जों গয় বাগান খাইয়া দিবা আঙ্গাই অর বিভাগ ন তঙ্গ রম দে পাল ফার্মিং তঙ্গ বাটান মাশরুম গমুই কমো চা जों অর তীব্রা খাইমানো ওয়ান সারক চেকা মুরি বে খাইও কেন্দ্র অবন ঠগে যা বাটান মাশরুম হে কিদিং নাই জান মঠগো Kashmir agam seramja babo amaga dam ni tese button mushroom abonor bahiki khaine amago project tongo erpore dairy farming kai gai palan khaimani ai diba dairy farming aro chief minister bo saka pia tibra bo first bo jepro chief minister nge ek bosar porken saka dairy farming khadi oma income tongnai gai palan ni aborti bo munija ke diba onek munija khango jaka kendo bina amo thik no dairy farming khaimani sing nago musuk palan khai diba dairy farming nang jaga mochini oro ni local musuk gya bini musuk nang jaga list tongo nang abo bobo choice khai genara musuk man abo bos mane sai no nai mano mane bini coach musuk thanai 10 ta gai ni da musuk thana mo jersey gai ta engai dud kabang dinai rom de masa gai se 18 19 litar ogyo aba engai ni ne jaga dud chemna ni monang yak bai mang sebi mama na ba se kabang ba 10 ta gai ni mayable engkai bini bagai mesin mosun no provide khayo company no provide khayo mesin cost tongai bo mesin no bahai kana nai bini dur no bahai ke semne ne ken rock abo haita ga bini biki no nga ada sarnan to nang bono kaise koino farm ma khaine ble musung ne e a farm ni jaga tangjang ni jaga ro jata approx khayo abo haita approx khaiman yagolo se mane a jaga koita musuk saknai bini biki sabo thumnai kamla ni khoroj bujak thangnai nang bonong kori mane amaro joto hisabe box khayo buji khata gabo khanya thanga ga to rang nango se bebagrom di ar modumaki palan tongo bihani boxin di brasal ke nogo khaya bolong ni modul mang khanga sing ta khogoi sing sungo hai deba bihani keeping ni kaisa box no dam nango kia ba oro na di 10 ga bisir bang nogo kaini kaitham box ro khayo kaisa se liter oro lokela 1000 টাকা botol hani box ngo modu sing tiklai phalkang ga ai diba bono puni dah kamo puni nas pro dah kamo bono modu man man apa mau bisa ro man bisa mai am re ke bai ba sa tong man puni kai basa tho hydroponics sin dong hydroponics machine ka ba nang jepro musuk chas khayo ni musuk nang gulam ba ki phiok tari mangla karon obosin aron musuk ba aron musuk bes phelayo omo to ama hai baire wa hai ni ba ko kendo sini tir ba wa sengkai जों जतन बाजाराव सब्जी रख खाइयो मांस बेपार खायो गोबां मा दखान दिलायो बा निनि आइसक्रिम फैक्टरि गोबां मा दङ नंगौ जागाराव दखान नुगो आ जागाराव रमदि कोल्ड स्टोरेज गवर्नमेंट अंडर टे कोल्ड स्टोरेज सिन देबा खाइसबान खाइजा करिको गवर्नमेंट बा बाजे दिया बनते कोल्ड स्टोरेज नों मुखि तंग फालमे नायदि कोन समय निजे लसन थाङे दिबा निनि सब्जी नस दं थांबाय नायदि सबै थाना यं फुगनाय गय थांनाय फालबाय हांगाय समय चांगै थांगो engkai alu rabu naine di gudaun na waise no bikiri ma borsari toni bayabo tabu ka alu kormo sing senai sing tangla pheke
abo atin bagin masao cholesterol kere iba cholesterol kere bele nang cholesterol bunai man cholesterol nakai nin mangsa bo nosto ngia abo esi karon bini bo kaise khaije tonga khaije to abo riable nono ri khangai aro blog rok se range ker bi chara grana nyono tai bara se ri grana e abo haje baje nangmani ta enga tabo pal training rong ninga seng abo je ta project seng baga extra baga thanglia jara sindai sa timbaga nanai bono direct training soha face to face phang jane operation khaina rok map serang pia ba ajaga scientist tong mon scientist no face to face pan tibra khaini boro ni eka video call ni madame era tv asu ki phan no face to face boro training thangnai ni sinai nya mo haike rong na nangai bono operation khaini ko mo biki khona nangai buseng mas ngona nangai ya ba haita sinai bo jen pokora tai khaina nangia thank you na em to seng tabo duita project launching khainai tabo ani bai sinai ani part kaise sinai part kaise to do ang tak nang mas sai kana den kapna da age sim ko bor batare government ni sector 사고도 있고 사만에서 이제 사만 갚네요. 대시 사고도 있어. 많이 있어. 어스코다. 어스코 하이웨이. Nomor untuk na karan mobile logo nanya kita company khas kaya nanya di dalam company to pray 12-13 বছর running sih kali tong tak tu seno mane aku santi sebaran ni dia kali tong tu kolkata ba hapai kya mane corona ni bagai siapa nak kamu corona ngai thanga ba ngai mali ata oh tibra develop ngai aji to moti palon yo jaga wo besok approx songai doktor itu tong project course ngoro khana di project course tongai 60000 ni jotoni kom ka 60000 ni nang khlai mano sas khlai mano 60000 ni course nang tam manai yo jaga wo jaga nangai 10 into 10 foot ha ni na ma hai jaga nangai 10 by 10 foot nang nangai ta kebeng ko so 10 into 10 foot angkai a jaga talab bane ka kharos a jaga nini tongai sip ka songkha sip ni songkha tong do buzulai abo 2000 to tongai gini asam tol to to a jaga wo 2000 ta sip ti jangai jang nang 80000 budget ni nang nanan thang angkai no 2000 ta sip ge jangai do bini kaisa ngo tong limit tong mane tengki ni onusare bini tei onusare ai hisab kai na mo a jaga project kus na ja engkai a jaga 12 taka kaisa 12 taka khaina engko hisab na jangai sip ni dam ta jang busuk ni dam 12 taka hangkai 2000 ta hangkai busuk phaiba 24000 taka ni ranga jaga khoro ni khanai asara bonung kono jaga paine nangya sing company na jor to provide khayunor no training just ni konani naikol nani nang bahai ke khaine ni bono সময় মতে bahai ke adari nani amodot to company guide khei phorange buji khada eya ba engka eyo jaga nucleus course a jaga thango design to no 32000 aro kaisa 32000 thang engka ship joton khaine ni amaro bo a jaga 1500 thango ya boro jotto approximately woino 80000 bini a jaga rengo jakta structure setup khaimaro dengan tamong kaya soho jutan tu okay better treatment khaimani সময় মতে তৈ রক মানাম তং তৈ সাকি দিনা রক তৈ সিলাই রেনা আবো নং नमा খাইনাय जों टक फ्राम खायगोन गाय तो के बो आगे टक गुफुर फ्राम खायने सिरिंगे सिन बरो बबो खायो नायो रुंटे ना ताबो खुं खांगा हाय बा टक फ्राम खायने निबो पोल्ट्री फार्म निबागै गोबां मा प्रसेस दङ सरकार ना होजेबो पोल्ट्री फार्म ओ टक न बुहु सुसिरि बुहु तामर केनो बनो एंटीबायोटिक सिरिबो जों सामानि हानियाबो Tindawa ini ani poke ke je khainin poke ke rang income khata ai je kendo bo product khanye se seng samane aba khanye tok kupurta bono je babe vaccine ni jago ya ba hai enga ra 80000 ni course na thang kan nung project tabo kono khayne ni musung kha bono ta sindai ni bini developing buseng nai lab buseng nai abo hisab tong o jago bus kata bini developing lab tong nai o jago rom de এক বছরনি পরে ডিজাইন মুটি পালং ওদো নরা 80000 ni খরচ খাইয়ে প্রজেক্ট সেটআপ খাইগা নং পালং খাইকে এক বছর নগে ডেভেলপ নিনেব এক বছর নিনি ডিজাইন পাল
jaga paisa koine total jaga o 3,20,000 টাকা nang o jaga ni kamai khanai do 3,20,000 61,000 ni nang khoros khaika puila puro nang kosto khaika nang aboni jokhon phali manai ne 3,20,000 টাকা nang market manai ne কিন্তু 100 টাকা নি দর খাইছি কিবা 100 টাকা নি দর খাইনা সে manai ne bini dor jokhon 100 ni simi 1,500 জরাতে দর থাঙ্গো bini কিন্তু আমার nang bo jaga phanai nang tak bahke nok saide man ke saimia tirpra bokere সামনে ফালাই চাষ তো ঠিক নর খাইগা ফালা সামনে ফালাইবা নগদ তো তনি জাংনি আইব বিনি সময় মতো মেসুরুংকা বন সেলিং মারি নাই নং আরো সিনি রাং দङ হাই দিবা নং আবনি বাগে সে চার্জ খাইयो নং আবনি বাগে নে কোম্পানি নাও জাগাও রুলস দङ কাইসা বাইব্যাক কিনি দङ বাইব্যাক হंगाय কোম্পানি নাও নং ফালমানা আউটসাইড নং ফালমি কিন্তু পাল হंगाय কোম্পানি না মা ফালনাই সিনো জাগাও মুম্বাইনি কোম্পানি বো কरै রাংসাক দোকান হंगरा বো কरै direct sini company city group nono nang agreement khai ma phanai nang tabo ek bosor ni bising phalamu jungkai company amo phaitlang khane 2 bosor kai phanat nang tehe mesur kai phalamu jungka 2 bosor puro pon phaitlang company nang 2 bosor ke phalpuro ni ne rang 4,80,000 টাকা nang যখন ও কর্মকে ফালপুরো গাইতা আসবো ভাই গোলঙ্গি থানে কিদিং সরকায় নং মার্কেটে রহন মানাই 4,80,000 টাকা নং ইনকাম পাইতাম টোটাল নং রমদে 1 বছরনি পরে নং কিপাং 1 বছরনি পরে নং ফালকা 3,20,000 আর বিজিংনি 60,000 খরচ মাইনাস খেপদি বছর রাং খাইনি আবো হিসাব তো 2,52,000 টাকা নং লাভ মারেন নাই বছর 1 বছর 2,52,000 টাকা নি মাসনি নি বছরকে ইনকাম কলাই অ্যাপ্রক্স আবো হতো বুঝকেটা আমার যত হিসাব মেইনটেনেন্স মারিও নিনি মাস নং বছর ইনকাম খাইতো নিনি বছর 2,52,000 টাকা রাং নং 1 বছর নং খাইকা লাভ নং ও কিবি জন নং 2,52,000 তো 80,000 কিবি ন নিনি 80,000 নং পুইলা ইনভেস্ট খাইমেন খরচ খাইমেন তা 80,000 দে ও 2,000 সিটি নং যখন প্রজেক্ট খাই পুরো শুরু খাই পুরো তা এঙ্কা পুরো নং শিকা 80,000 নং মাইনাস খাইরি দি 3,20,000 80,000 মাইনাস খাইরি খাইমেন নিনি 2,52,000 টাকা nang zat lab sim na se maro আচ্ছা কাছে আং সুমে না মুসুম হাঙ্গাই টাউন সুং বনি বুসুলি তো পাইতো নাই গে মিছে মনি জায়গা বছর কত রং নাং 10 into 10 হাসিং সাকা নাং 10 ফুট 10 গাই আবো মানে দেশে জায়গা ফান আবো সিন কোম্পানি না ফাইনা না জায়গা রক সেটা ফাইনি নং ফনুক সেমিং সেরে না নে জায়গা বব নং তামুং নং না খাবলে 80,000 নং পাইকা সিনা জায়গা ও সিটি গ্রুপ নে জায়গা নং প্রজেক্ট না হাকা আবার নানা সাকটা নাই সিনি কোম্পানি না গাইডলাইন খাইনে তামুং ননি আন্ডার দঙ্গো sini zonal manager sorong jaya bor ma tongo monong mo north side no bonayo do arem tongo nong na jaga di to nabin dang bo tongo ti ko bo tongo নাইকল নাই borong no guidance khainai nong na jaga sini area elaka ni kendo seung company deli nong no ko phai busy khai ada rina ni amko sini rules krai neng se ma khainai mona ada rina ni tei selainya ni bono ta mo khlainai ni operation khai am nong ma khainai जों जास्ट ननो सेटआप खाइदिबो फोरोंदिबो स्किल सोनांदिबो सार्टिफिकेट बो मानो दो सार्टिफिकेट दो मानो फोरोंगा अमो हंकाय अबो कन्डक्ट नेशनल ट्रेनिंग फ्रेश वाटर पाल कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होते सार्टिफिकेट कैसे मान कंपनी हायरिंग खाइदो बो कंपनी नानो तिनो ट्रेनिंग नागो सार्टिफिकेट दङ बुझिखा नरक प्रोजेक्ट पाइखा मानो न सार्टिफिकेट डिजाइन ट्रेनिंग फोरोंनो जाबाय अ सार्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल गना ओके बुझिखा गनर काबुरम दे थिंग न लाभ मानो साइमान दङ केबन याको द पकेट रां करि जाबो सिन बरफ का खालसाना थांगाय जत्त न म हाइ क्लासिस मा ए दिबा जोंनो प्रोजेक्ट रक साइमान दङ ब्लॉग रक गोबां दङ तो म एक्वाकल्चर ने नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन नै दङ तो आबुनि अनुसार से म सेंट्रल गवर्नमेंट बजेट पास खाइजा न नरेंद्र मोदी बिल पास खरिमन फाइनेंस मिनिस्टार थानायाव बजेट पास खाइजा साबनि बिसिप अ जागावा कोटा बां कोटेशन बां गाय सिन बुकुं किटिं रं ताई बोरैबो सारं बुझिखा अ प्रोजेक्ट आनो खाइनन बागे जोंनो PMEGP हेनै दङ आइनटि बल जोंनो सब्सिडी लोन मानो मुद्रा लोन दखनि खनाय दङ मुद्रा लोन PMGB लोन
गोबां मा आनएमप्लयनि लोन दङ सिनि केन्द्र सरकारनि बाजेट स्टेट गभर्नमेन्ट मिलु अ बाजेट दक्सिन दिब्ला सारनो मान मा जाखोना बाइक मा नायबा नों बेंक कुमारगाव तो थांनि ताबु स्टेट बेंक आं लोन नानानै सारिन साइके बरि ना दंलाम थांबा जाका बत सोलायब्ले न टामनि लोन नानानै नो होम लोन कार लोन गोबां मा लोन दङ एग्रिकालचार लोन केसीसी लोन ताम लोन नानायबा नों तामनि बागै सोंनायब्ले तानि नों लोन नानाबा सोंनायबो तामनि बागै नों रां काम नाङि सोंनाय नों मेनेजार बत बुनि बरं मांना जागा नों बनो कन्भिन्स बो खायमिया enggak tuh neng ayo sakit sakit itu loan maya project report mah karena project report mah senambo rom di sing cikon loan doko jaga nau dogani license senambi doko nau zonal ti doko rural 50,000 mano ayo tiba amo ini ganang saya mana tiba develop kami apa nin rang pakai pocket buy thangnya amo logo na am tesi neng sonapur ke sui mah dong hani kisti ngai dong ya bang bondon bank ngalai tong jauh Bondon Bank na wis tam develop muka Bondon Bank sam ni lab saja man Bondon Bank Bondon dong ni lab jeni na jaga rang thumnai bini no lab bondon bono kisti kebang ready joto to bini profit kebang kanya norok jakon kisti soya bini beton daw nungui thangnai Bondon rong ni bongni je finance sector micro finance sector kai amo high rules borok o jaga nong kisti malang yang gabo kudi jangmang sejong thangrao bong manager abang borok beni ekdom ma phayu ni ada sele tu fan back khori ma phayu borok enggak neng le a 20,000 loan rok bongara nawoi neng tam develop khai mana sa ni nokong sul da bai thangai ni nokong da serang komi thangai sapta phaken borno suinai di subsidy sajaman subsidy tamna he subsidy 60% dong seno a pham khai sana ni bagai kendra sarkar power reduction bill pass khai already submit bana যে কোনো ব্যাংক থাঙ্গে নয় প্রবল বড় মাথায় বনা আইন বে কক সাকাই বনা না হিমে ঠকাই সাকাই সাই কমা সেব जोंबो लोन दिमे एखे लोन दिमे सानासै बसितिते आमति रक्तो टंग माइन सिन्त्रकाय सार नंगो बडिके मैनेजर टंग हान समिता बैंक रकी बरं मुनि सो डेली मासो सरकारि बेतन दावो नों रां जमा खाङि बायदि बर लाबंबा लोन बासि बर लाबंगो नना आनो लोन बियांगा पाब्लिक और बैंक खलकाम लाब साबिनि हाय दिबा बैंक बा जनगण बागै सिबाय जनगण माने डेभलपिंग खायनि बागै सिबले बैंक एयाबनता इगन नों प्रोजेक्ट को सेटअप जत न अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट छनाम थानाय एंगे नों प्रॉपर्टी नि अनुसार नों बकासि सिक्युरिटी माननाय जों सिक्युरिटी रियानि बागै ग्रेन्ड चार्ज सानजागो चाकरि गोनां राना हेरिं माखागो 50 लोन नामार सरस हाय दिबा कारण नि प्रोजेक्ट रिपोर्ट काम सिक्रि हिंका प्रोजेक्ट रिपोर्ट म जत मा सनामनाय म आसे 1000 कोच बिनि बिथिनि खरच अरसे तंगो सिन्दानि दामसे थानाय नुसनि दामसे थानाय आमो जत अंगाय आं मुसुक लाबुनाय म बसर मुसुक फाले केंगा मुसुक नाय एप्रॉक्स अब जत आनि सैलरी मुसुक लायनाय मुसुक आनि खरच थांमानि आं मुसुक तेहे किफिल मानाय आमो जत रुल्स बाय रुल्स बक्स हे वासे हिसाब खाये आन जागा मुसुक मसास मा खायो मखा मुसुक मा खायो आमति खाये वासे माने 7 छना बैसे 20 पाटा नरेंद्र मोदी सरकार श्री बाबू पियाबा बिनि रां थांगा म बुझि खादा 100 टाका ना खांकाय 60 टाका नोंथाय सोना नांलिया 40 टाका नों मासुसिनाय नों साबसिडि नाया जागावा 100 टाका लोन ना दे 100 टाका नों मासुनाय डाइरेक्ट बैंक नों लोन ना मानि हिंका प्रॉपर्टी लोन गाबा तिता आबो सैमानो साबसिडि इंगा निनि टेबल ला तंगाय हाइबेनो साबसिडि इंगा नों समय पलक नायखिनाय 5 मास 6 मास समय ननो माने बुरा वेरीफाई खाइमा तो लेट खाइ कनो ता ए भाई माने 4 लाख 5 लाख 10 लाख नों 10 लाख माने थाका 10 लाख नि प्रोजेक्ट मा सनामनाय और 2 लाख नि प्रोजेक्ट सनाम का लोन अमाउंट का सैते रिखा 10 लाख अब तैमालिया कैंसिल थिंखानाय नि नाफो गा डॉक्यूमेंट बो जत तो वेरीफाई एकदम नांगो केवाईसी नि आधार जत जे बेबां नां माने अब जत 1 to 1 लाइन कि नांगो ता जों थाखायो माने जीवनबो माने इंडिया वो फार्मर करे हिंके सरकार बो डेवलपिंग माया बो कृषि बासि चलि दं दिबा सरकार ते गरीब और कंपनी काम दंबा ना जागावा ओएनजीसी जीवन कासि टैक्स दि दं ओएनजीसी आर परे निनि गरक टाटा कंपनी गाड़ी शोरूम बाइक शोरूम बरक से टैक्स गोबां दि दं नंगौ आरके नगरनि इंडस्ट्री रक ओ जागा तो तंबासिनो जागा फार्मर नि सपोर्ट नांगौ
abang ya orang tirba sarkar nang farmer ni mang sai dong ni ada farmer developing DIC office te o jaga wo sini bagan luna nani pokol project dong jauh to list dah ni mula wan zima sin khoi dong bo tirba kama speng kere satu lun mana nang sai cima yang kai ang bo sai mia nono bo ang saya bono bo saya bo hai kelun rang kai biang ko sama a chairman dong na bade dong na sai dong ba tang khai cha je bung kiding ro khai lun mas ma yang kai lun ma ya karon nang project ni puro phonong ma ya nang tam khai ni nang sai cima yang kai government no nang a kagos amari ke government na yo kagos mo ri pona ning kan ni nok research khai nyai ni para thik da tong research khai nyai ni bank account amo thik da tong research khai nyai research khai mi ya golo ni pen card jo research khai do bro khaimen bro borok thik no finalist no sanction khai ni ba sanction khai ni account no rang hap thana gan nang project si phonong ma yang kan no sab lun ni nai ba ai di ba ang thasing nang sai ke bank ko thang ngai thong ba sai me ke lun dia ai di ba government je supana aro slide tong thuti de ba ta edc phayuka edc no phayi sing no kon tong tong kha su ge hai no ko phayi na bo mdc ro ku sung ko tong tong mdc to yung ko state government ni dul phai ma solu bo funding thake si bo mana bo funding khai kai mana salok maya okay edc ni area bo bus ko banking tong bus bolok tong amo jo ko hisab phai na brok bus funding thana amo na yedo engkai mengang mane tam nai atmanirbhar ng yang kai mane tai developing ni ya mane mo mane rom dinong ma aro I fan ko ya mo buti nai bori ke thang nai nono fukas riya bor careless khayo nang respond sai bo thanga 5 ta tengi ba khayo संस्कृति ग्रो रहा का 7 टेंगी बाइक खेरे हो तो कैसे टेंगी वो 10,000 लीटर तेजा को हाँ 7 टेंगी है 40,000 लीटर बिने जागा रख बुसन क्या फरिया वांसना ये फटे तो वांसना डेवलपिंग नहीं अंगत सिंह ना यो चंगी प्रासा डेवलपिंग नहीं Mara kaisi masa kanya kena usai manai. Tumte ke profit 5 tumte ke lap khai na usai manai. Ani lap tongwa na bukan ke lap. Abo kan bahaya final. टेंगी कोटर खाने ना रो सिजन Abo ek 10,000 Abo liter. je tui ni por Ani tinggal ni komo tu itu rawon. रिंकुआ ना नो का रिंकुआ रिंग वेल अब है के राउंड के ना सीमेंट बट्टा के हो तो सीमेंट टेंगी वो खाई मानो